एके बिहार कमेंट आई थी बाई तम नवरात्री पाळूनी काही, तो मग उत्तर दिनी ती की भ्या हम नवरात्री पाळानी. परत बिहार कमेंट आई थी बाई का देख भ्या आपण गोर बंजारा समाजेर लोकचा आणि आपण वर्षेमाही नवरात्री आणि दसरामाही आपण बकरा काटाचा आणि जना काही आपण बकरा काटाचा जना आपण बकरा रो पाट रो धडधडी लेनी जना आपले मुंडे माहिती शब्द निकळच ल मर्यामा याडी धडधडी ल बापू धडधडी हमाती काही भूली चुकी वे जाए तो हमें माफ कर दे आपण આપણે देवी देवता कन आपण माफी मागाचा. तो मारो मन हानू कच आणि मार रायचही तो मग તમારા મુંડા ગ મેલરીચું જર તમે આચો વાટરો એ તો નક્કી જ કમેન્ટ એમ કીધું. શ્રાવણ મહિના કરે તી અને નવરાત્રિ 9 दिन उपास करे ती આપણે દેવ પાવેની આપણે જે ઘરેમાં યાડી બાપ છે આપણે જન્મ દિને છે આપણે દુનિયા દીકાળે છે ઊટ પરબાતી ઉંદર પગે આપણો માતો ટેક દિને તો 33 कोटी देवेरो दर्शन आपण घरेમાં જ મળ જાવ છે. आणि जे काही આપણે ઘરે લક્ષ્મી છે आपण याडी बाप भेन भाई से छोडन आमेली છે ओन तम दशको वेळ देना के तो घरेमाही देवी देवता लक्ष्मी तो मन हानू वाटच तमेन काही वाटच नक्की पटापट कमेंट एम के.